सरावलीमचेर बोट चोरी हो इश्यू जालो सद्या आनी तुमगे सेरावली ऑलरेडी एक्सपोज जाला हेजेर तुमचें रिएक्शन वोट चोरी म्हणटाय तो इज नथींग न्यू. आम आदमी पार्टीन आनी आमगे दिल्ली गव्हर्मेंटान अरविंद केजरीवालान हें सगळें थिंग प्रूव करून दाखयलो हा. लाखांनी वोट ही पार्टी दिल्लीन तूं चोयल जाल्यार आनी स्पेशली सरागे जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली ते कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लाखांनी वोट भायर काडले, डुप्लिकेट वोट घातले आनी लाखांनी वोटाची हेराफेरी केल्ली आहा. हें आमी आम आदमी पार्टी दिल्लीन ऑलरेडी एक्सपोज केल्लें आहा. सो दॅट इज नथींग न्यू इन दीस. ही वोट चोरी जायत आहा. इट इज जस्ट दॅट आमी इसरोताय. जेन्ना थोडे तेंपान परत तोच इश्यू काड म्हणटकीर आमी इसरोताय. This vote chori has been happening under this government, under the BJP Sarkar for the last so many years. It has just happened for the Delhi elections. And vote chori korunu Delhi government आज उडयला आमगेलो. So there is nothing to be hidden about this. This is the failure of the election commission. Election commissionan आपल्यागेले हें तेमी चोवपा जाय आसलें. आज डिजिटलायजेशन जाता. With digitalization you should immediately able to attract which are the dual votings happening. एक हाऊस नंबराचे मल्टिपल हाऊस नंबर्स करून यू शूड एबल टू स्कॅन दिस. आमी व्हडले क्रायम डिटेक्शन आनी हें तें उलयताय. क्रायम डिटेक्शन हें पयस पडलें. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हूण म्हणटाय एटेंडन्स मार्क करपाक हें तें. ह्यो सगल्यो गजाल्यो पयस जाल्यो. तुमकोडे एक वोटर रोलाचे एक घोराब्याचे जरी तरी 10, 20, 50 जरी तर वोट घायलोय तें तुमगे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घेवन आनी तुमगे जी इंटेलिजन्स आहा ती घेवन तुमकां रेक्टिफाय करूंक जायना. हें दाखोवन दिल्लें आहा. हें अरविंद केजरीवालानूय दाखोवन दिल्लें आहा आनी आज सगळो गोंयची जनता ह्यान दाखोवन दितलो. आय एम हॅपी दॅट पीपल आर वेकिंग अप आनी आय एम हॅपी दॅट मोर एंड मोर अवेरनेस शूड हॅपन अँड सच कायंड ऑफ दीस फॉल्सिफायड फेक वोटींग जें जाता आनी जो कोण प्रोमोट करता, जो कोण ऑफिसर हेजे फाटल्यान आहाय हें पास करपाक निग्लेक्ट करून जो कोणी असो हें कोताय पंचायतींतल्यान कोण हें कोताय आदार कोताय तेंकां म्हाका दिसता हेंकां तार्यार घालपा जाय, हेंकां जेलींक घालपा जाय आनी हें जेलींक घायल जाल्यारूच कळटलें की गव्हर्मेंट सर्वंट इज गोइंग टू बी डिसिप्लिन्ड टुवर्ड्स एन्श्योरिंग दॅट दिस कायंड ऑफ फॉर्जरी डज नॉट हॅपन इन द फ्युचर. सुनील दवलीकर आज ऑलरेडी स्टेटमेंट केला की हें करपाक सगळें BLOचो आतां. हय. सो तेगे सरकार BLO अपॉयंट करना. सो आत कोणागे जालो? आत सरकारा गेलो जालो. सरकार कोणू BJP इज अपॉइंटिंग द BLOs. नो हू इज अपॉइंटिंग? ऑपोजिशन अपॉइंट करता ना. सो तुमी अपॉइंट करताय आनी तुमगेलो सिस्टम तुमच्यान ताऱ्या घालपा जायना. मागीर कोणा ब्लेम करताय? सो ह्या लोकांक मरे घुसपायताय. थिंग असेंब्लीतूय घुसपायताय, भायल्यानूय घुसपायताय. सो इट इज द फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट आनी जरी तरी सुदीन दवलेकरान म्हणलां की हे सेशन दॅट मीन्स ही इज एक्सेप्टिंग इट इज BJP's फेलियर. ही इज एक्सेप्टिंग दॅट इट इज द BLO's फेलियर. दॅट मीन्स इट इज द BJP's फेलियर. वालोर तेका तो BJP एक्सपोज करता तें म्हणून. तुमगे सेरावलीन काल एक एक्सपोजर जाला थंयसर. आज सेरावलींतून म्हाका दिसता प्रत्येक विलेजींनी हें चोवपा जाय. इट इज द ड्युटी ऑफ द इलेक्शन कमिशन. इट इज देअर ड्युटी टू एन्श्योर दॅट दिस डज नॉट हॅपन. अँड इफ दिस हॅज हॅपन्ड अँड वॉट दे हॅव एक्सपोज इन सेरावलीम इज करेक्ट, that means it is the failure of the government, it is the failure of the election commission. They have to come up. The collector's office, the magistrate's office, everyone has to come up and give justification why this has happened and who were the officers when these registrations happened in Saravling. हुंच वर्सां जाल्ली ती आनी कोण आसले ऑफिसर्स आनी हे ऑफिसर्सांक सस्पेंड करपा जाय आनी हेंची इन्क्वायरी जावपा जाय. जेन्ना हे ऑफिसरांची इन्क्वायरी जातली तेन्ना ही भंय जातली. आज फियर म्हणलो ना. आमी असेंब्लींतूय सांगलो आज भंय ना. कोणी कितें करता, कोणी कितें उलयता, देर इज नो फियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट. वाय? बिकॉज द लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन इज बॅड. कोणा भिरांत पडलो ना. आनी आमी सांगलो जस्टीस म्हणटाय ती गोंयां, जस्टीस गोंयां सगळ्यान लास्ट आहा. अंडर द स्मॉल स्टेट्स गोवा इज रँकींग लास्ट जस्टीस. हें ऑल लिडींग टुवर्ड्स दॅट. सो हें आमी सगळें उलयलो. लोकांक उगडास उरपाचो. हांव फकत मागता लोकांक उगडास दवराय. कितें जाता तें हे सरकारा अंडर कित जाता तें हें जर तर उगडास दवरलें जाल्यार तुमगे जो राग आहा, तुमगे जो रायट आहा हेजेर ओपोज करपाचो तो रायट 5 वर्सां मेळटा. आनी तो रायट 5 वर्सां मेळटा तेन्ना विसरपा जायना ह्यो सगळ्यो वस्तू. सो तेन्ना आमकां चान्स आहा की ह्यो वस्तू जर तर मन करतलो मुखार जाल्यार आमगे 5 वर्सांचो पावर आहा तो दाखोवपाचो.